सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम दिन। बड़ा शोर था कि इसराइल के साथ मुआहदा हो रहा है और जो ट्रम्प साहब है वो अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में पता नहीं क्या क्या लोगों से हलफ ले रहे हैं, क्या क्या वादे कर रहे हैं। मगर रात से जो हमारे पास इतला है, जो मदद के लिए फ़लस्तीन के लोगों को खुराक पहुंचाने के लिए काफिला गया था, उस पर हमले की इतला है। हमारे साथ हैं इरफान अहमद खान साहब। खान साहब, आप इसराइल पे इतमाद कितने फीसद कर सकते हैं? वो तो अपनी बात पे कायम ही नहीं रहते, और खुराक जहाँ तक मसला है, ये तो बुनियादी इंसानी हकूक में आता है, तो वो तो उस पर भी मेरा ख्याल है चढ़ाई कर देता हर जगह पे। नहीं, मुबारक साहब, इमदाद देने के भी और इमदाद लेने के भी इंटरनेशनल तरीके जो है वो राइज है। आप किसी को जबरदस्ती इमदाद नहीं दे सकते। किसी सरहद के अंदर जाके आप अपने घर में जिसकी जो चाहे मदद करें, लेकिन आप किसी दूसरे की सरजमीन को क्रॉस करके, उसके बॉर्डर्स को क्रॉस करके अगर इमदाद देना चाहते हैं तो उसमें फिर दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी जो है वो जरूरी होती है। इसके इस पहलू को अगर देखें तो ये बात दुरुस्त है कि इसराइल ने बड़ा जुल्म किया है, खुराक तक से महरूम रखा है गजा में बच्चों को, और एक नहीं सैकड़ों बच्चे गजा में भूख की वजह से हलाक हुए हैं, बीमारियों में हलाक हुए हैं, उन्हें बर वक्त दवाइयां नहीं मिल सकी जी। लेकिन इसका हल ये था कि इसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप किया जाता, यूनाइटेड नेशन को शामिल किया जाता, और खुराक और दवाइयों की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए थी। जो मुख्तलिफ तंजीमों ने, चाहे उनको समाजी तंजीमें हैं, चाहे वो मजहबी तंजीमें हैं, या तो सिर्फ वो तंजीमें होती जो ऐसे हादसात के मौकों पर काम करती हैं, जैसे स्वीडन की कंपनी भी, एक तंजीम भी इस ग्रुप में शामिल है जो इस वक्त जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिनकी 500 के करीब कश्तियां जो है वो, मतलब उन कश्तियों में 500 के करीब लोग सवार हैं जो लेकर इसराइल के अंदर गजा में जबरदस्ती घुसना चाहते हैं, फूड वगैरह और जो कुछ भी उन कश्तियों में सवार है। तो जाहिर बात है कि उसके लिए उसने, जब उसके समुद्र में दाखिल होंगे आप उसकी हदूद में, तो वो रोकेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो। इस तरह अलाउ किसी को नहीं कर सकता कि आप वहां भी रजामंदी के साथ आप वो सामान लेकर आए, वो और बात है। लेकिन ये कि आप जबरदस्ती किसी की समुद्री हदूद में घुसना चाहें तो हर मुल्क रोकेगा। वो इसराइल ने किया है, उसे 13 किश्तियां जो है और उसके मुसाफिर जो है उनको उन्होंने गिरफ्तार तो नहीं, गिरफ्तार कर लें या पर उनको वो किश्तियों को वो बॉर्डर पर ले आए हैं। उन जो अफराद उनमें सवार थे उनको भी उन्होंने इस वक्त अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया है इसराइल ने। अब इसका अगला रद्द-ए-अमल क्या निकलता है अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जो 500 बंदे लेकर और सैकड़ों किश्तियां लेकर निकले हुए हैं उसको बाहर इसराइल इस तरह ओपनली अलाउ नहीं करेगा, जबकि इंटेलिजेंस भी इन मामला के अंदर इन्वॉल्व होती है। ऐसे मामला जब हो रहे हो वाकयात तो उनके अंदर इंटेलिजेंस के लोग भी बीच में घुस जाते हैं जो खतरे का बायस बनते हैं दूसरे ममालिक की आज़ादी के लिए या सालमियत के लिए। इसलिए बहरहाल इसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ये लड़ाई की सूरत जो इख्तियार करे। जो किश्तियां गई हुई हैं उनके अंदर कोई असला वगैरह तो है नहीं, उसमें फूड वगैरह का सामान है या दवाइयां हैं, इसलिए स्पाई इन्हीं को इख्तियार करनी पड़ेगी। इसराइल की फौज को स्पाई नहीं इख्तियार करेगी, उसके पास तो हर किस्म का हथियार है, उसके पास जमीन है, आप समुद्र के अंदर है। तो इसलिए इसका कोई दरमियानी राह जो है, चाहे बड़ी ताकतों का इस्तेमाल किया जाए, निकाल लेना चाहिए। नहीं तो इससे जो अमन मंसूबा इस वक्त सामने आ रहा है 20 पॉइंट्स का, वो भी मुतासर होने का खतरा है। और ये चांस जो पैदा हो रहा है फलस्तीन की आज़ादी का, वो दोबारा जो है डिले हो जाएगा या पीछे चला जाएगा। इसलिए बहरहाल इस वक्त जो भी लोग इस तमाम मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो कश्तियों में मुसाफिर है, चाहे वो कश्तियों वाले हैं, चाहे कश्तियों का माल लेके जाने वाले हैं, चाहे वो समाजी ग्रुप्स हैं, इन सबको इस वक्त होशमंदी का मुजाहरा करते हुए इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। खासा कतर के मतलब ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं कि उसके ऊपर कोई हमला करेगा तो अमेरिका जवाब देगा। इसराइल अमेरिका, ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? एकदम कतर पे हमला भी हुआ कुछ दिन पहले, पे माफी भी मांगी।
قطر نے نیک نیتی سے حماس کو اپنے پاس پناہ دی تھی، اس لیے کہ بھئی گفت و شنید جو ہے، تمام بات چیت، اس سارے معاملات کے اندر حماس ایک سینٹر بنا ہوا ہے، جو قطر ہے وہ ایک سینٹر بنا ہوا تھا۔ تو اس چکر میں حماس کے بہت سے لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے قطر چھوٹا سا ملک ہے جس کے اندر صحرا زیادہ ہے اور شہر تو دو ہی ہیں ان کے پاس، تو اس وجہ سے قطر بہرحال اپنے آپ کے لیے خطرہ فیل کر رہا ہے، اور امریکہ کو قطر سے زیادہ اپنے بیس کی فکر ہے، کیونکہ قطر کے اندر اس وقت اس ایریے میں سب سے بڑی بیس امریکن جو ہے وہ قطر کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ سعودیہ کے اندر بھی 8-9 بیسز کے اوپر وہ ان کی جو آرمی موجود ہے، لیکن جو قطر سے زیادہ امریکہ کو اپنے بیس کی فکر ہے، جہاں پر کہ وہاں اگر حماس والے بگڑ گئے یا حماس جو وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، قطر میں اب تک اکٹھے ہو چکے ہیں، انہوں نے وہاں ایکشن لیا جو قطر کے خلاف ہوگا، لیکن یقیناً اس سے امریکہ بھی متاثر ہوگا۔ اسی لیے وہ ایسا معاہدہ کر رہا ہے کہ بھئی اگر قطر میں کہیں کوئی بھی کمپنی گڑبڑ کرے یا قطر پر حملہ آور ہو، اس قطر پر کس نے حملہ آور ہونا ہے؟ اسرائیل نے قطر کو تو کچھ نہیں کہا، اس نے صرف حماس کے جو قیادت تھی ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو جو وہ قیدی رہا نہیں کر رہے، اڑے ہوئے ہیں ان کے 20 قیدی، اس سلسلے میں انہوں نے وہاں پر میزائل پھینکے ہے اسرائیل نے۔ اس کے علاوہ تو کسی سے خطرہ ان کو نہیں ہے۔ تو اصل میں تو یہ معاہدہ جو ہے، اس ٹرمپ صاحب نے اپنے اب بیسس کو سیو کیا ہے حماس سے۔ خان صاحب، ایک جو ہے ہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ ایران جو ہے وہ بھی اس چیز پہ ایگری نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اگر مسلمان ممالک نہیں کرتے یا کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تسلیم کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو ایران اسرائیل کو جن ممالک نے تسلیم نہیں کیا اس پہ اسرائیل کا کوئی فرق نہیں پڑا کسی قسم کا۔ چند ممالک نے جو پچھلے 2 سالوں میں منظور کی اسرائیل کو تسلیم تو نہیں کیا، لیکن اپنے رستے کھولے ہیں، تجارت کھولی ہے، ٹورزم کھولا ہے، تو اس سے دبئی کو بھی فائدہ ہوا ہے اور ان کو بھی، اسرائیل کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ دبئی میں بہت زیادہ ٹورزم وہاں سے آیا ہے، پھر انہوں نے بہت زیادہ ایکسپورٹ اپنی اسرائیل نے جو ہے وہ یو اے ای ممالک میں کی ہے۔ فرق تو اسرائیل کو اتنا نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اگر مسلمان تنظیمیں یا مسلمان ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اس سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے، 2 ریاستی حل جس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، اس کے راستے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے کہ حماس نے یہ کہا کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت چل رہا۔ دیکھیں، اگر بڑی طاقتیں جب ان معاملات پہ انوالو ہوتی ہیں، اگر ٹرمپ صاحب اس معاملے کے اندر کسی معاہدے پہ پہنچتے ہیں اور معاہدہ تحریر کیا جاتا ہے تو پھر امریکہ کی گارنٹی لازمی اس میں شامل ہوگی، اور امریکہ کسی نہ کسی سے تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ تو امریکہ جب اس معاملے میں پہلے بھی اس نے جو اسرائیل کے ساتھ جو معاہدے کروائے ہیں اس میں کسی حد تک جو ہے امریکن اس وقت پورے اترے ہیں، اور اب بھی اگر کوئی معاہدہ ٹرمپ کروائے گا اس کے اوپر یقیناً ان کی گارنٹی موجود ہوگی، یا دوسرے یورپی ممالک جو ہیں ان کو ان میں گارنٹی کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ جی اچھا، تھوڑا سا پاکستان کی صورتحال پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کشمیر میں بڑے حالات خراب ہیں خان صاحب، وہاں پہ پولیس اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس گولی بھی چلا رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بلوچستان ہے، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، خیبر پختونخوا ہے، اوپر سے یہ کشمیر کا جو آج کا ایشو بنا ہوا، تو پاکستان کا کیا مستقبل ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، بات کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اب تک کہتے ہیں 12 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن 172 پولیس والے جو ہے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں دنیا کے اندر جہاں بھی پولیس ہے، جو پولیس کی فورس ہے، جو سرکاری فورس ہوتی ہے، وہ اپنا بے دریغ استعمال کرتی ہے اپنی پاور کا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، جو ان کے ذمہ کام ہوتا ہے امن و امان قائم کرنا، اس میں وہ اپنا ہر فورس سے ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کلچر بن گیا ہوا ہے
کہ پولیس نے گولی نہیں چلانی، پولیس فورس جو ہے وہ خود مار کھا لے، لیکن اس نے مظاہرین کے اوپر ڈنڈا نہیں چلانا یا ان کو روکنے کی کوشش جو ہے اس طرح نہیں کرنی کہ بھئی وہ اس میں طاقت کا استعمال نہ ہو. یہ جس کی وجہ سے پولیس کو اب بہت زیادہ ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس فیس کو کرنا پڑ رہا ہے. اب وہاں پر بھی کشمیر کے اندر بھی 172 پولیس والے جو ہے، یہ پولیس کا بیان ہے کہ زخمی ہو چکے ہیں اب تک. اور لوگ انٹرنیشنل میڈیا اوپر ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں جن کے اندر پولیس کی وردی پھاڑی جا رہی ہے، پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر پولیس کو مکے مارے جا رہے ہیں، منہ کے اوپر مکے پڑتے ہوئے دکھائے یہاں پہ BBC نے. تو اس قسم کی جب فورس کو آپ ہاتھ باندھ دیں گے فورس کا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ فورس مظاہرین جو ہے وہ اور آگے چڑھ کے بولیں گے. اب جو کچھ وہاں کشمیر میں ہو رہا ہے بظاہر اس میں کوئی ایسے بڑے مطالبات شامل نہیں ہیں. انریسٹ وہاں پر ایک بڑی وجہ جو ہے کشمیر کے اندر جو حکومت ہے وہ ایک جس طرح پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بھئی فارم 47 کی حکومت ہے، وہاں پر بھی عوامی نمائندوں کی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک حکومت قائم کی گئی ہے جس کا ایک رد عمل جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے. لوگ وہاں کی حکومت سے یا وزیر اعظم جو انوار الحق صاحب ہیں ان سے مطمئن نہیں ہے، اور وہاں پر تحریک انصاف کو کرفتہ روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں یہ بگڑ رہے ہیں. اور پاکستان خود اپنے معاملات میں اتنا الجھا ہوا ہے، صوبہ سرحد کے KP کے اندر اور بلوچستان کے اندر کو اس وقت انہوں نے کشمیر کو نظر انداز کیا ہوا ہے. اور اس نظر انداز کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مقامی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اب جو مظاہرے وغیرہ کر رہے ہیں، مظاہرے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہلاکتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب اگر یہ معاملہ اب مزید بڑھتا ہے تو پھر اور زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، اور جس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی سرحد تو ہی پڑے گا. خاص جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا 3 صوبے جو ہیں وہاں پہ حالات ہیں، اوپر سے ہم افغانستان کے ساتھ پنگا لینے کی تیاری کر رہی ہیں، اور اس طرح آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا امن سکون جو ہے وہ اور بھی تباہ ہو جائے گا. دیکھو حالات جس رخ جا رہے ہیں اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تحریک وہاں پر آخر مستقبل میں سر اٹھا سکتی ہے، کیونکہ لوگ اس حکومت سے بھی مطمئن نہیں ہیں، اور جو زرداریت انتخابات کی سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں چلی ہے اس سے بھی لوگ ان فیصلوں سے مطمئن نہیں ہیں. اس لیے اگر جس طرح دبایا جا رہا ہے مسلسل تحریک انصاف کو، ان کو ضمانتیں نہیں ہو رہی ان کے لیڈروں کی، تو ممکن ہے کہ بھئی کوئی ایسی تحریک جو ہے وہ لوگ فرسٹریشن کے شکار ہو کر پھر ایسی تحریک اٹھا لیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ دن بہ دن مہنگائی جو ہے بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر، لوگوں کی بے بسی جو ہے وہ اب بے بسی صورت اختیار کر چکی ہے. تو اس صورت میں ظاہر تحریکیں ایسے موقعوں پر اٹھا کرتی ہیں تو ممکن ہے کہ تحریک جو ہے وہ سر اٹھا لے. ہاں سر، یہ بھی فرق پڑتا ہے جیسے آس پاس کے ممالک میں آپ نے دیکھا ہے انقلاب کی صورتحال، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، اس سے بھی فرق پڑتا ہے دوسرے ممالک میں جہاں پہ ناانصافی ہو، جہاں پہ خزانہ عدل کا جنازہ نکلے، جہاں عدالتوں کے پاس اختیارات، پہلے اختیارات تھے بھی تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو اگر نہیں بھی ہے تو کیا اس سے فرق پڑ گیا؟ جن ممالک کی آپ نے نام لیے ہے نا، ان میں تحریکیں اٹھی ہیں اسٹوڈنٹس لیڈرشپ کی وجہ سے. پاکستان میں اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے اوپر پابندی ہے، اس لیے اسٹوڈنٹس جو ہے آرگنائز نہیں ہے. تو سیاسی قوتیں جو ہیں ان میں جو اپوزیشن میں ہیں ان میں لیڈرشپ کی کمی ہے. تحریک انصاف کے اندر بھی جو عمران خان صاحب ہیں اس کے بعد کوئی دوسرا عوامی لیڈر ان میں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے تحریکیں زور نہیں پکڑ رہی. ہاں اگر پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کے اندر یہ تحریکوں نے سر اٹھا لیا تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن وہاں پر کیونکہ لمبے عرصے سے جلالہ کے زمانے سے ایسوسیشن بنانے پر پابندی لگی ہوئی ہے، اس لیے ایک لمبے عرصے سے وہاں پر کوئی اسکولس کے اندر سیاسی ہلچل والی کیفیت جو ہے وہ ہم دیکھنے میں نہیں آئی. خاص آخر پہ یہ بتائیے، پچھلے کئی دنوں سے پیرو چک جو ڈسکا کا علاقہ ہے سیالکوٹ کا، وہاں حالات کافی خراب تھے اور کافی نقصان ہوا احمدی جو لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن جب پولیس پہ حملہ ہوا انہوں نے طریقے لبیک نے کیا تو پھر
FIR کاٹی گئی. کوئی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ 90 کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں. جو اس میں سوال ہے کہ وکلاء دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو فوراً چھوڑو ورنہ ہم کوئی تحریک لے کے آئیں گے, ہم پولیس والوں کو دھمکی دے رہے ہیں. تو یہی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا قانونی قدم اٹھائے تو پھر ساتھ وکلاء جو ہے, وکلاء کی ایک بڑی تعداد جو ہے, یہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں نکل جاتی ہے, اور جس سے پھر پولیس جو ہے, یہ حکومت جو ہے انڈر پریشر آ جاتی ہے. ابھی کل ہی جو پشاور بار ایسوسیشن ہے, پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اس نے بھی ایک سرکولر نکالا ہے اور وارننگ دے دی ہے کہ آئندہ سے کوئی توہین مذہب اور توہین رسالت کا مقدمہ ہوگا تو کوئی بار کا ممبر جو ہے وہ مقدمہ نہیں لڑ سکے گا. مطلب جو اگر کسی پہ اب تک تو یہی آپ نے دیکھا ہے کہ الزامات جھوٹے لگتے ہیں, جھوٹ ثابت ہوتے ہیں. تو مطلب جھوٹے الزامات کے لیے بھی جو آپ وکیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ وکلاء پہ پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ توہین رسالت پر اگر کسی پہ جھوٹا مقدمہ بنتا ہے تو اس کا کیس آپ نہیں لڑ سکتے, تو وہ بیچارہ کہاں سے انصاف لے گا. تو اس لیے یہ دن بدن جو ہے نا کیسی ملائیت جو ہے یہ بڑھ رہی ہے, اور اس کو روکنا جو ہے, نہیں تو ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گریبان پکڑیں گے. اس کی طرف ہوش کرنی چاہیے سیاستدانوں کو بھی, انتظامیہ کو بھی اور عدالتوں کو بھی. اور اس میں ایک عدالتیں جو ہے ایسا بڑا رول ادا کر سکتی ہیں. جسٹس جیلانی کے نے ایک باقاعدہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ بھئی جس کو اگر عمل کریں, کمیشن بھی بنایا ہوا ڈاکٹر شعیب صدر صاحب کی سربراہی میں. اب اس کی بہانہ پہلے تو رپورٹ آتی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اب تو کبھی ایسے سے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں سنا کہ شعیب صدر صاحب کے کمیشن کو کام کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ ان معاملات میں جب تک سیریسلی جو دانشور طبقہ ہے, جو بات کو سمجھتے ہیں, دنیا کے نظام کو سمجھتے ہیں, وہ اس طرف توجہ نہیں کریں گے تو یہاں اسی طرح ملائیت جو ہے وہ اداروں پہ قبضہ کرنے کی جو پالیسی ان کی ہے اس میں وہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. خان صاحب آپ کہہ رہے دانشور طبقہ, یہ وکیل پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کر رہے, تو ہمارے اور کون سا دانشور طبقہ ہے؟ وکیل دانشور, ہر وکیل دانشور نہیں ہوتا. نہیں, مگر دانشور ہر طبقے کے اندر موجود ہوتے ہیں, صاحب دماغ لوگ جو آگے جو بہت دور کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے, جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ مقدمہ نہیں لڑے گا, تو اگر کوئی وکیل مقدمہ نہیں لڑے گا تو کیس عدالت میں نہیں جائے گا, تو وہ بندہ پڑا رہے گا ادھر کا ادھر ہی. نہیں, کیس تو عدالت میں اگر وہ خود مطلب مجرم کو تو پیش کریں گے کہ نہیں کہ پولیس تو چلان پیش کرے گی, لیکن جس کے خلاف چلان ہوگا اس کو کوئی قانونی مدد نہیں ملے گی. یہی میں کہہ رہا ہوں, اس کو قانونی مدد, اس کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں کہ وہ قانونی مدد کسی سے نہیں لے سکے گا. یہ تو بڑے خطرناک حالات آنے, انصاف کے خلاف بات ہے. اب اس کے خلاف تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے نا. جی بہت شکریہ خان صاحب. یہ حالات ہے, مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بے گناہ پہ بھی کیس ہو گیا تو وہ بھی بس پھر وہیں پہ زندگی باقی کی جیل میں گزارے گا, نہ وکیل ملے گا, پھر جج کو دھمکیاں دی جاتی ہے, پولیس کو دھمکیاں دی جاتی ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, میرا خیال ہے آپ سب کو اندازہ اس چیز کا ہو چکا ہے. چینل کو بارہ سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. پاکستان چلیں گے ہمارے بیورو چیف ہے اس وقت. پاکستان میں احمدیوں کے اوپر جو حملے ہیں اس میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے, اور اس وقت بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. سر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مزید بگڑتا جا رہا ہے, کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تو مسلسل جو ہے وہ تقاریر کی جا رہی ہے, اور TLP کی طرف سے یہ بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ آپ تمام لوگ پیرو چک میں پہنچے. وہاں پر پولیس جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ مل کر تو وہاں پہ ظلم و زیادتی کر رہی ہے. پورے گاؤں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا جو ہے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے سامان کو توڑا ہے, ان کا نقصان کیا ہے, اس کو گرفتار کیا ہے. اور ابھی تک تمام تر واقعات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بدلے ابھی تک 120 کے قریب جو افراد گرفتار کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کے متعلق بھی یہ نہیں پتا کہ اس کو کہاں پہ رکھا گیا ہے.
इसी तरह वहां पर नेकापुरा सियालकोट में भी मुतअद्दा अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से जो है वो नमाज असर के बाद जो है वो तमाम अफराद ने एक जो प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि टीसी और डीपीओ जो है वो कादियानियों की सरपरस्ती कर रहे हैं और उन्होंने मुसलमानों के साथ जो है नारवा सलूक रखा हुआ है। और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ज्यादती जो है वो जो कादियानियों की तरफ से की गई है और जो मुकदमा है वो आम मुसलमान मासूम शहरियों के ऊपर दे दिया गया है। तो हम फिर फौर जो है मुतालबा करते हैं कि डीएसपी जो है वहां पर मोतरा के और एसएचओ मोतरा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर शफाफ तहकीकात कराई जाए और हमारे बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए। सर ये बताइए कि ये तो सबको पता है कि आग वगैरह तो तहरीक लबैक ने जाके लगाई, तो अब उनको नजर नहीं आ रहा कि हमला तो इन्होंने किया, तो ज़ाहिर पकड़ दकड़ तो होगी वहां पे अब। जी बिल्कुल, मैंने आज जैसे कि आपको पहले भी इस मामले में मुसलसल अपडेट दे रहे हैं, तो इस मामला के अंदर जो है सबसे बड़ी कीमती बात ये थी कि सबसे पहले जो खातून की तदफीन के बाद जो है वो इन अफराद ने जो वहाँ के लोकल अफराद हैं कारी अयूब ने जो है फौरी तौर पर लोगों को इकट्ठा करके मुश्तल किया और वहाँ पर अहमदिया कम्युनिटी के जो अफराद हैं उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको मारा और तदकोर किया और खासा तशद्दुद का निशाना बनाया। उस वक्त तक पुलिस खामोश रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही कुछ दिन और गुजरे हैं तो इसमें इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ती चली गई है और उसके बाद जब इन लोगों ने अपने दिफा की कोशिश की तो फिर उन्होंने दूसरे गाँव और इलाकों से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सियालकोट, मोतरा, पंडाल और इन इलाकों से बंदों को बुलाकर तो 250 से 300 अफराद ने फिर वहां पर जो हल्ला बोला है उसके अंदर जब उन्होंने मार कुटाई की तो पुलिस के जो अफराद थे उनको भी बीच में जख्मी किया गया, जिसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि डीपीओ है सियालकोट के उनको एतमाद में लेकर एसएचओ जो है मोतरा उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट के ऊपर एफआईआर दे दी और वो एफआईआर जो थी वो इतनी सख्त दफात के ऊपर दी गई है कि उसके अंदर किसी की भी जमानत नहीं हो सकती और ये कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो कि आप सामने लेके आए हैं। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि अब जब इन्होंने स्टेट के साथ पड्डा डाला है और स्टेट को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया है, तो अब इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी है। लेकिन मुसलसल हैरानगी की बात यह है कि जो नुकसान इन्होंने अहमदिया कम्युनिटी का किया है उसकी तरफ तो इनका ध्यान नहीं जाता और जो इनके साथ पकड़ दकड़ की जा रही है उसके मतलब ये बार बार सोशल मीडिया पे जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुझे एक वीडियो मिली है, मैंने आपको ही भेजी है कि एक अहमदी का 2 करोड़ का नुकसान हो गया वहां पे। जी वो तकरीबन जो है वो बता रहे हैं कि जो उनके जो डेरा था उनके ऊपर एक ट्रैक्टर था, एक बड़ी गाड़ी थी कुछ 37 लाख रुपए की, उसके अलावा ट्रैक्टर था कोई 20-25 लाख रुपए का, कैरी डब्बा था कोई 20 से 25 लाख रुपए का और 2 मोटरसाइकिल थी, उसके अलावा जो कीमती सामान था, फ्रिज थी और उनके पूरे डेरे को आग लगा दी गई। तो वो तकरीबन कुछ 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के मतलब उनका नुकसान हुआ है, जो ये मुसलसल बता रहे हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया। और वहां पर जो कर 5 से 4 और 5 जो भी डेरा जात है उनका अगर तखमीना लगाया जाए तो ये तमाम जो रकम बनती है ये तकरीबन कोई 10 से 15 करोड़ रुपए बनती है जो उन्होंने जलाकर वहां पे नुकसान किए। और जो एक जो वहाँ पे अहमदी कम्युनिटी के जो है उनकी दुकान थी अशिया खुर्दोनोश की, जिसके अंदर पेट्रोल पंप फेंकर वो सारा जो सामान जो है जलकर खाकसार हो गया, उनकी भी मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। तो ये जो नुकसान का अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 15 करोड़ के करीब जो नुकसान हो जाता है कि जो सारा छोटा या बड़ा जिसे आप कह सकते हैं, तो ये उनका बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है। ये कौन पूरा करेगा अब ये नुकसान? ये तो फिलहाल तो कोई भी पूरा नहीं करेगा। अगर तो हुकूमत जो है ईमानदारी के साथ अपना फर्ज अदा करे और इन जो दहशतगर्द अफराद हैं जो टीएलपी को जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो टीएलपी की जो ये एक दूसरे के साथ पकड़ दकड़ करके इनको ये नारेबाजी करके इश्तिहारगिरी करते हैं, अगर इनको पकड़ के करार वाकई सजा दी जाए तो फिर इनकी तरफ से ये रिकवरी होनी चाहिए। या हुकूमत पंजाब को ये चाहिए कि जिन लोगों ने ज्यादती की उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनका जो ये नुकसान है उसको पूरा किया जाए। हाँ, गवर्नमेंट अपने पास है इसको पैसे देकर पूरा करे या इन लोगों से वसूल करके पूरा करे। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो किस तरीके से इनको हैंडल करती है, ये सारे मामले को किस तरीके से देखती है। नहीं तो ये नुकसान जो वकला वहां पे तकरीरें कर रहे हैं उनको नजर नहीं आ रहा जो ये हलफनामा जारी कर रहे हैं वहां से?
जी बिल्कुल, सब लोगों को पता है, वकला बरादरी को भी पता है, टस्का बार जो है, सियालकोट बार जो है और इसके अलावा नारोवल बार जो है, सब लोगों को ये बात पता है कि इन लोगों ने ज्यादती की है। लेकिन फिर वही बात है कि जो काम ये करते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं करते, जो काम दूसरे लोग करते हैं उसकी तरफ फौरी तौर पे ध्यान चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर स्टेट ने अब जिम्मेदारी उठाई है या इस सारे मामले को खुद हाथ में लिया है और FIR दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग वाकई मुजरिम है, जिनके मतलब खुद हुकूमत या जो लॉ एनफोर्समेंट के अदारे हैं, जो SHO खुद कह रहा है कि ये लोग मुजरिम है, हमने इनको पकड़ना है, इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। तो हैरत की बात यह है कि अपना नुकसान तो नजर आ जाता है कि हमारा घर का शीशा तोड़ दिया, हमारा घर को मोटरसाइकिल को तोड़ दिया, तो जो इन लोगों ने अहमदिया कम्युनिटी के जो वहां पे डेरों को आग लगाई है, उनकी दुकानों को आग लगाई है, वो नुकसान कौन पूरा करेगा? वो भी तो पाकिस्तान की शहरी है, उनका भी उतना ही हक है जितना काम मुसलमान का हक है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो ये काला कानून चलता है कि जो बोलता है, जो कहता है, जो शोर डालता है, उसी की बात सुनी जाती है, इंसाफ की तो बात नहीं सुनी जाती। इसलिए अदालतों में भी इंसाफ जो है वो सही तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि लोग भी यही सोचते हैं कि हम अदालत में जाके दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन वहां पर भी इस तरह के जो वकला हैं जो कि अपने जो काले कोट का गलत फायदा उठाते हैं और जो सच को सच नहीं कहते, इस वजह से भी जज साहबान भी जो है वो मुकदमात की पैरवी से पीछे हट जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। होना तो ये चाहिए, ये जो तहरीके लबैक वाले हैं जिन्होंने भी ये आग लगाई, इनके घर बेचकर ये पैसे पूरे करने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि दूसरों के लिए ये एक सबक हासिल हो। इनकी दुकानें हैं, इनके ट्रैक्टर हैं, इनकी गाड़ियां हैं, ये जो मौलवी भड़का रहा था इसका पता करे, ये तो खुद सदका खैरात पे पल रहा होगा। ये तो फिर आपको पता ही है मोहल्ले के टुकड़ों पे ये उलमा जो है इनकी परवरिश होती है। और यही मुसीबत है कि ये देखते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं हुए तो दूसरों को भी हालात ख़राब करें। वहाँ पे पाकिस्तान में इतना बड़ा नुकसान आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तकलीफ़ से वो फैमिलियाँ गुजर रही हैं, किन हालात से वो गुजर रहे हैं। और जाके आग लगा दी और वहाँ पे पेट्रोल पम्प फेंके जा रहे हैं, कोई दुकानें जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो तस्वीरें देख के मैं हैरान रह गया। और पुलिस की अब दौड़ने लगी है। अगर ये पहले काम करते, उनकी पकड़ दकड़ पहले शुरू करते, तो ये लोग जो बेचारे आज अपना हम वीडियो में देख रहे हैं उनका इतना नुकसान है, इनका इतना नुकसान ना होता। लेकिन क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राज, जिस तरह मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ, वहाँ को पूछने वाला नहीं, किसी के पास कोई दिलचस्पी भी नहीं, लोगों को पता है जो मर्जी हो जाए। आप देख लें वहाँ पे आम लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है, लोग पास से गुजरे होते हैं, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। इंसानियत मर चुकी है, अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। वहाँ पे हर तरह की आपको पता लाकानूनियत है, कोई आपको पता पूछने वाला नहीं। आप ये प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर कि ये बंदे जो 120 पकड़े हैं इनको छोड़े जाए। इनको मेरा ख्याल है कि पुलिस को चाहिए कि ऐसी सज़ा दे जिसके तहत आपने दफ़ा लगाई है इसमें FIR में, उस हिसाब से इन्हें कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरों के लिए ये सबक हासिल होगा। और मैं देखूंगा कौन इनके घरों के चूल्हे चलाता है, कौन इनके घरों में खाना, उल्टा ये मौलवी इनकी औरतों को, लड़कियों को काबू करेंगे और दूसरे काम पे लगा देंगे। ये हो रहा है वहाँ। तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। ये बदबख्त कौम जो है ये तबाही की तरफ दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोग देखते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ है। यकूब साहब आज क्या कहते हैं, आज हम इनकी सुनेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद साहब मेरी तरफ वालू वाली पूरी टीम ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम सलाम। जवेद साहब अर्ज़े है भाई ये दसो मैनू तो कानून का पता नहीं। जरूरी नहीं कि हर बंदा जो अपने कहे कि मेरे नाल दा अगले कोल बंदा है ही कोई नहीं। कई चीज़ों का नहीं पता होंगे। यकीन करो मैं एक गल ना, मैं अपनी बीवी को चिट्टा पढ़ समझदा है। मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है तो मैं वो पढ़िया तो लफज मैनू मैं 5 बार कुरान हिफ्ज़ की, बड़ी मुद्दत हो गई बीमार है तो मैं एक लफज ना वो कुल्लू है तो मैं कुल्लू में पढ़ लिया तो मैनू घर की कोल बैठी तो मैनू आ दिया करमा लिया कुल्लू ही है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ना, तो मैनू आ दिया करमा लिया यह लफज जरा ना ये तू ये काम करा कर भाई ये जी सूरत बकरा की आखिरी आयत है वो तू इत्थे ला सकना। मैं आख्या अल्लाह के काम ने कि तुहानू लभन लगा तो किसी एक आम जे बंदे नू गल दा पता होवे तुसीं गलती करदे हो ते मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैं बुरा नहीं मैं मनाया। पर तू कौन है, वड्डी पढ़ी है। मैं आख्या मैं उस वेले बाद ना
ਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਈ ਦਫਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਮੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। तो ਗੱਲ थोड़ा टाइम नहीं मैं ज़ाया करता, मैं अर्ज करना पिया वो मनु इस चीज़ का नहीं है पता, वो जी एक्सटेंशन है ये ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਇਜੜੇ ਨੇ, ਖੁਸਰੇ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਹਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੱਧਰ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਆ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਊਟ ਅਫਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਸਰਕੇ ਤੇ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਮਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜਵਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਰਨ ਚਾਰ ਪਾ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜਵਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਪਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਆਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਲੰਡਨ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਫਦਰਵਾਨ ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੀਮ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਮਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੋਲ ਪਠਾਨ ਭਾਰੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਕਿਆ ਗਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲਗਾਰੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਟਾਉ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਲਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋੜਾ ਵਿੱਚ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪੂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਡੇ ਲੈਣ ਲਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਫਲ ਪੜੋ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ 2 4 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਆਇਆ ਖੋਟਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਸਲਤ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਖ ਪੇ ਕਰੋ ਜਿਗਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਗਈ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਖਸ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਕਬੂਲੀਅਤ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਇਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਮੰਨਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪੇ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ।
फिर फरमाया हफ्ते मछलियां ने पकड़ो, पूरा हफ्ता पकड़ो, ना मन्ने। फिर आख्या जहाज करो, ये ना मन्ने। उस तो बाद अल्लाह दरगाह हो गया। अल्लाह के नबी भी नहीं मनी, अल्लाह की भी नहीं मनी, अल्लाह के प्यारे हबीब नूं भी नहीं मनिया, तो एवं हद्दां टप गए, अल्लाह दरगाह हो गए। तो वो मैं ये अर्ज करना पिया भी जो मर्जी है गुनाह पे करो, माफी तो उत्थों ही लभनी है। वो बेपरवाह है, वो गफूर रहीम है। मैं अर्ज करना कई गल्लां ऐसियां ने, यकीन करो यह तुहाडे कोल मोबाइल तुहां जवेद साहब पकड़े हैं, इहदे विच पूरी दुनिया जे। यकीन करो तुहाडी मर्जी है, सज्जा राह पकड़ लो सही ते भावें खब्बा पकड़ लो बुराई वाला। यकीन करो इहदे विच जन्नत भी जे, इहदे विच दोज़ख भी जे। पहले वाले बंदे जिन्हां समझना, यकीन करो पता नहीं मैं इस मोबाइल चू कितना की मैं डायलिसिस करांदा जे, मंजी ते पिया मैं बीमार बंदा, अल्लाह जानदा मैं 100 हदीसां याद कर लियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मौका नहीं जवानी च मिलिया। उंज मैं मदरसे पढ़िया, 5 पारे मैं कुरान हिफ्ज़ कीता, स्कूल पढ़दा रहा, 10 मतां पढ़ियां। अगर लिंगी रलकिया मजदूर प्यू दा पुत्तर है, मजदूरी कर ला पिया, पहला वैगन चलांदा रहा लाहौर शहर, फिर ड्राइवरी करदा पिया, बस चलाना ला पिया। मौका नहीं मिलिया। जो मसीती पढ़ लिया ना मैट्रिक करन तक वो पढ़ लिया, उस तो बाद मौका ही नहीं मिलिया। उस तो बाद सरकार दे वक्त औलादी वास्ते, अपने वास्ते, पेट वास्ते, मां बाप वास्ते हुण मौका मिलिया, भावें बीमार है। यकीन करो मैं 4 घंटे डायलिसिस, 4 घंटे अल्लाह जानदा मैं शायद 2 पारे पढ़ सकदा हां, कुरान पाक भी पढ़ना, तिलावत भी करना। दूसरे में टाइम लिया तो वही करानी है। तो नहीं तुसी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿन जनरल आसम मुनीर ने ते स्पेशल कुरान हिफ्ज़ कीता दा टाइम ਕੱਢ के। ਉਹਨੂੰ ਹਾਫਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਲਾ ਮੈਂ ਹਾਫਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਪਾਕਿस्तान ਚ ਆਮਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। मैं दसनी नहीं दसा तो फिर तो पढ़ लेगा, नहीं याद कर लेगा। ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀ ਸੀ ਇਧਰ ਆਂਦਾ? पढ़ना वो भी सुना ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ हाफल, वो तो हाफल खुआंदा, मैं तो हाफल नहीं। मैं तो 5 सपारे हिफ्ज़ कीते ने, 28वां 29वां 30वां ते पहला ते दूजा। सही सूरत बकरा जाके तीजे दी पहली आखिरी है ना, अमल रसूल बेमाउन दे उत्थे जाके मैं वो सूरत याद करके पढ़ के मैं अगे तुरिया नहीं। मैंने शौक पै गया ड्राइवरी का। मेरी मां ने मैंने बड़ा बड़ा कुटिया, पुत्र हाफिज बन जा। मेरी मां की ख्वाहिश आई, निक्के 2 बन गया, मैं नहीं बनया, मेरे पत्रा च नहीं है, मैं ड्राइवर बन गया। मैं इन्हू चैलेंज करना। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਜੇ? ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ, क्यों झूठ मारा। मैं अपनी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम वक्त पास में इधर दी रोकी दे रहा है। नहीं वो 2 अमीर ना, बल्कि करोड़पति ने, बड़े अमीर ने, तगड़े देखिया ना उन्होंने, वो हाफिज जो बने थे अमीर ते होना ही सी ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਫੂਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿस्तान ਚ। मेरा ज़मीर नहीं मनिया, मैं अमीर नहीं होया, गरीब पर मैं मुतमईन मैं खुश है। क्यों? मेरा ईमान है। बस पढ़ जाना, दाढ़ी लम्मी कर लेनी, दाढ़ी तो खजरंडू भी बड़ी है। अल्लाह ताला माफी का नाम जी जुबान पलीत हो जाती है, ना तो पाक रखे और तारा शरीफ भी है जो थुक्का वगांदा, बहुत बूढ़ी कुत्ते वर्गा मूँह है। ਐਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਮਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੀ ਸੂਈ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਗਾਨਤ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ मोमन नहीं होता। मैं 2 बारी मौके छड़े ने दौलत दे, मैं बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि मैं एक पढ़ी है नबी पाक दी हदीस मुबारक कि जी रोजी मैं तुहाडी औलाद दी लिखी है ना, वो मैं देनी है। तुसी औलाद वास्ते मेहनत करो, आराम ना कमाओ। मैं मुतमईन जे, मैं सारी जिंदगी वहद कीता, जो मेरे को हो सके मैं अपनी औलाद नूं हलाल दी बुरकी खवाई, आराम दी नहीं खवाई। ते मैं अपनी औलाद वास्ते दुआ इक्को ही मंगना। ਹੁਣ बीमार होना, सारा का पता कोई नहीं। मैंने या बारी तला मेरी औलाद तेरे वाले, मालिक यो है, मालिक यो मिलती। मैं ना मेरा ईमान है, जो मेरी औलाद है मुकद्दर च लिखिया रब देगा। मैं क्यों राम किट्ठा करा इन्होंने वाले खराब गई, अपनी भी आकबत खराब करा ते इन्होंने भी खराब करा। मैं उन्होंने यही कहना पुत्र राम नहीं कमाना, चलो बिल्कुल ही करना भी नहीं। टाइम भी मुक गया था जी, टाइम भी मुक गया वक्त प्रोग्राम का। मैं कहना जे ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਅਸਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਚਲੀ ਜਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਤ ਰਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਟਲੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜੁੱਤਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ में रहंदा जे। क्या बात, चलो बहुत शुक्रिया। 3 केस में जुत्ते जे इटली पुलिस के खिलाफ करके अदालत भी जाके, अगर झूठ है तो मैं ऐसे आओ, मैं मान नवाजी भी करेगा, रात रहो तो पुलिस स्टेशन ला चलना, और मैं जुत्ते 3 केस के नहीं जो ना के जुत्ते तो फिर मन्ने हो डरिया नहीं। मैं कहा रब मेरे नाल है, मैं सच्चा हूँ। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया ताड़ा, थैंक यू। अल्लाह के वाले, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, यकूब साहब की बातें आपको पता है ज़बरदस्त होती हैं, साथ साथ गपशप भी होनी होती है ना, हर वक्त सियासत इधर उधर की बातें थोड़ा सा देखना भी चाहिए कि आजकल कर क्या रहे हैं यकूब साहब। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, अभी एक बड़ी अफसोसनाक इतला हमारे पास पहुंची है। सर, क्या मामला है ये? जी, ये 99 शुमाली सरगोदा के करीब एक नवाही गांव है, वहां पर इम्तियाज अहमद गोंदल, वल्द मंजूर अहमद गोंदल, जिनकी उम्र 55 साल थी, वो सुबह के वक्त अपने डेरे पर जा रहे थे तो रास्ते में घाट लगाए 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मौजूद थे। जैसे ही वो डेरे के पास पहुंचे तो उन्होंने उनके सर पर जो है वो फायर किया है, जिससे वो मौका पर जो है वो जाँ बहक हो गए। और उसके बाद जो है जो पुलिस थोड़ी देर के बाद मौका पर आ गई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि टारगेटेड करके जो है उनको निशाना बनाया गया है। और ये भी पता चला कि ये अहमदी हैं? जी बिल्कुल, ये इम्तियाज अहमद गोंदल साहब जो है, इनका अहमदिया कम्युनिटी के साथ तल्लक है और ये जो है अपने डेरे पे जा रहे थे। और ये भी सुनने में आया है कि इनकी किसी के साथ जो इब्तदाई मालूमात हासिल हुई है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई लेन देन या कोई किसी किस्म का तनाज़ा नहीं था। और शहीद जो है वो यही बात पर शक जा रहा है कि जिस तरह इनको टारगेट करके किया गया, ये कोई मजहबी रंग दिया गया या इसको मजहबी तौर के ऊपर जो है तो इनको जो है वो ये निशाना बनाया गया, क्योंकि टारगेट किया गया स्पेशली। तो ऐसा कोई वाकया अभी तक सामने डिटेल सामने नहीं आई कि कोई लेन देन का या लड़ाई झगड़े का मामला हो। तो जिस तरीके से इनको टारगेट करके जो है वो जाँबा किया गया, तो यही लग रहा है कि इनको मजहबी मुनाफरत की वजह से जो है इनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। कितने बजे ये वाकया पेश आया? ये जी सुबह 6:10 का जो वाकया है, जो हमें इतलात मिली थी कि वो अपने डेरा जो है उनका एक डेरा बना हुआ था 99 शुमाली जो है गांव, नवाही गांव है उसके पास। तो ये वहां पर जा रहे थे तो रास्ते में वो लोग बड़ी देर से छुप के बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो पास पहुंचे तो उन्होंने वहां पर खड़े होके तो उनके सर के ऊपर जो है वो निशाना लेके तो फायर किया है, तो जिससे मौका पर ही जो है ये इसकी जान बहक हो गई। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं। और अभी आपको मैं ये बताऊं कि सियालकोट में वहाँ उलमा जो हैं वो धमकियाँ लगा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है आप सब के इल्म में है जिस तरह वो अपने मसाइल में घेरी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ ना कुछ इस वक्त इस इलाके में तावन कर रही है। बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ है इससे पहले भी, और ये 55 साल आपने सुन लिया। अभी एक और मौत की खबर पहुँच गई हमारे पास, जैसे ही मज़ीद तफसील मिलेगी आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी मालूमात आपको मिलती रहे।